अग़िथना, अल्लाहुम्मा अग़िथना, अल्लाहुम्मा अग़िथना, अल्लाहुम्मा या गनिय्यु या हमीद, अल्लाहुम्मा अस्क़िना, अल्लाहुम्मा अस्क़िना, अल्लाहुम्मा अस्क़िना, अल्लाहुम्मा अर्हम फ़क़रना, अल्लाहुम्मा अर्हम ज़अफ़ना, अल्लाहुम्मा अर्हम ज़अफ़ना। ज़ुल क़य्यूमिय्यति अत्ताम्मा अल-ग़निय्यु अन ख़ल्क़िही अल-मुक़ीमु लिजमीइल मौजूदात वहुवल क़ाइमु अलैहा अल-मुदब्बिरु लहा ला क़ियाम लहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉग के साथ मैं अब्दुल हबीब बिन नवरा से। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व साहब। माशाअल्लाह, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे। और आज माशाअल्लाह माह जमादुल सानी का आज दूसरा जुमातुल मुबारक, और मेरी तरफ से जितने भी देखने वाले हमारे दोस्त अहबाब व्यूअर्स हैं सबको जुमातुल मुबारक। और आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे मस्जिद नबवी से नमाज जुमा का खुतबा, मस्जिद नबवी से लाइव। और अभी माशाल्लाह हम पहुंच चुके हैं 330 नंबर गेट पे, और अभी यहाँ से हम अंदर दाखिल होंगे। और आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे सब्ज़ गुंबद के बिल्कुल पास जाने की, और वहाँ पर इंशाल्लाह आज छत पे नमाज जुमा की इंशाल्लाह अदायगी करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह रास्ते में किस तरह से लोगों ने काटन पानी के शबीर रखी गई हैं माशाल्लाह। और उसके अलावा तमर वगैरह भी इसी तरह से लोग यहाँ पे माशाल्लाह रख लेते हैं सबील में। और ये सामने माशाल्लाह यहाँ नमाज तकसीम कर रहे हैं। ये देखें उम्रा ज़ायरीन जो लोग हैं माशाल्लाह। और अभी हम माशाल्लाह अंदर दाखिल हो चुके हैं, और अभी हम जाएंगे छत की तरफ ऊपर। और आप देख सकते हैं नीचे सब जगह माशाल्लाह लोगों का रश, इस तरफ लेडीज़ के लिए और इस तरफ जेंट्स के लिए। और ये सामने 17 नंबर गेट से अभी यहाँ से सीढ़ियों से अब जाएंगे छत पे, और फिर इंशाल्लाह वहाँ से सब्ज़ गुंबद के बिल्कुल करीब जाके इंशाल्लाह तो दिखाते हैं। तो बिलखुसूस जिन दोस्तों आपने हमें दुआ की दरख्वास्त की नज़र इन सब की तमाम दिली नेक हर मुराद और हर जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह ताला पूरा फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और ये देखिए अभी हम छत पे जा रहे हैं माशाल्लाह। चले चले भाई साहब, ये देखिए ये सीढ़ियों की मदद से अभी हम छत पे जा रहे हैं। अगर आप एक्सीलेटर की मदद से जाना चाहते हैं तो एक्सीलेटर से भी आप जा सकते हैं। और ये देखिए अभी हम छत पे पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। और पहले तो यहाँ से अभी जमजम का पानी पिएंगे, फिर उसके बाद चलते हैं आगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी हमने जमजम का पानी पी लिया, और अभी चलते हैं आगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह आप ऊपर का व्यू देखें माशाल्लाह। और अभी रश ऊपर कम है लेकिन आसा आसा बढ़ेगा इंशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, क्योंकि अभी मौसम भी काफ़ी चेंज हो चुका है और सर्दी का मौसम है, काफ़ी चेंजिंग है माशाल्लाह। तो धूप में बैठेंगे अभी, और बिल्कुल रोज़ा मुबारक सब्ज़ गुंबद के करीब जाके इंशाल्लाह गला लगाए माशाल्लाह। अभी नीचे सब फुल हो चुकी हैं जगह, और अभी छत पर लोग आ रहे हैं हर तरफ से। छत का माशाल्लाह मंजर देखें आप। ये 5 गुंबद जो एक साथ बनाए गए हैं, इस दरवाज़े से भी आ सकते हैं आप। 331 नंबर गेट से सीधा आप आएंगे। अभी चलते हैं आगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में। लोग माशाल्लाह जमजम का पानी पी रहे हैं, कोई भर रहे हैं अपने लिए बोतलों में।
यहाँ पर आपको सब सफ़े खाली नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर में यहाँ पर भी सब जगहों पर माशाल्लाह लोग ही लोग होंगे, आपको नज़र आएंगे। तो जैसे हरम नीचे फुल हो जाएगा तो फिर लोगों को छत के लिए जो दरवाजे हैं दाखिली छत के एक्सीलेटर हैं वो सब ओपन कर दिए जाते हैं। और माशाल्लाह अभी हम पहुंच चुके हैं। तो माशाल्लाह आज तो माशाल्लाह यहाँ पर भी सफ़ें बिछा दी गई हैं क्योंकि मौसम साफ़ है, इस वजह से। और ये देखिए माशाल्लाह ये मंज़र देखने के लिए आपको छत पे आना होगा। और माशाल्लाह इतने करीब से अल्लाह ताला ये सआदत हर मुसलमान को नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये देखिए माशाल्लाह कितना करीब आ चुके हैं माशाल्लाह। और ये देखिए माशाल्लाह सब दोस्त बाब एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें, सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। माशाल्लाह ये देखिए बिल्कुल करीब से माशाल्लाह। अगर आप सब्ज़ गुंबद रोज़ा मुबारक देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ से देख सकते हैं माशाल्लाह। सिर्फ हर जगह आप देख सकते हैं लोगों का रश। نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى وأطيعوه في السراء والضراء واتقوا الله لعلكم ترحمون. معاشر المسلمين، أعظم آية في كتاب الله كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من قرأها أجير من الشرور وحرس من أذية الشياطين. ففي صحيح البخاري الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها إذا أوى إلى فراشه فلن يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ومن فضائل قراءتها ما ورد في الحديث: من قرأ دبر كل صلاة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه ابن حبان في صحيحه وحسنه جمع من المتقدمين ومن المتأخرين من المحدثين لتعدد طرقه واختلاف مخارجها. آية الكرسي فيها براهين التوحيد على أكمل الوجوه وأتمها، وقد اشتملت على معان تدل على كمال الله جل وعلا وجلاله وجماله. يقول سبحانه:
الله لا إله إلا هو إخبار عنه عز شأنه بأنه الإله الحق الذي يتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له سبحانه وحده، وأن كل ما سواه من أبطل الباطل، وأن كل ما سوى الله أبطل الباطل وأظلم الظلم. ثم وصف الله نفسه بقوله الحي القيوم، فهو سبحانه الحي الحياة الكاملة الباقية الأبدية الدائمة أزلا وأبدا، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا زوال. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهو سبحانه القيوم ذو القيومية التامة الغني عن خلقه المقيم لجميع الموجودات، وهو القائم عليها المدبر لها، لا قيام لها بأي حال إلا به سبحانه وبحمده. ومن تمام حياته وكمال قيوميته أنه الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله، لا يلحقه نقص بأي وجه من الوجوه، ولا يعتريه تعالى سنة أي نعاس، ولا يلحقه نوم ولا سهو ولا غفلة جل شأنه. إخوة الإسلام، وهذه الآية فيها الإخبار الصادق بأن جميع ما في السماوات والأرض له سبحانه خلقا وملكا وتدبيرا، الجميع تحت قهره وسلطانه وجبروته وقدرته ومشيئته، له ما في السماوات وما في الأرض. ومن عظمته وجلال كبريائه أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذنه، ولمن ارتضاه سبحانه ممن هو من أهل التوحيد والإيمان. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق في شفاعته لأهل الموقف يوم القيامة، حينما يعتذر جميع الأنبياء عن ذلك، وكل منهم يقول نفسي نفسي، فيأتي الناس إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيسجد تحت العرش تعظيما لله جل وعلا، ويفتح الله عليه من المعاني والدعوات حتى يقال له ارفع رأسك وسل واشفع تشفع وسل تعطه، متفق عليه. إخوة الإسلام، وقوله سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إخبار من الله جل وعلا عن علمه سبحانه العلم الكامل بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، علم محيط بالأشياء كلها قبل الوجود وبعد الوجود وبعد العدم. العلم بما يظهر وما هو باطن، العلم بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل، علم بالكليات وبكل التفاصيل والجزئيات، وسع كل شيء علما. وأما الخلق فليس لهم من العلم إلا ما علمهم به جل وعلا،
كما ورد في هذه الآية: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فلا معرفة لهم ولا علم لهم في الأمور الشرعية والكونية التي تقع في هذه الحياة إلا بما أطلعهم جل وعلا عليها وعلمهم إياها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهكذا لا علم لنا بشيء من أسمائه وصفاته وأفعاله إلا ما علمنا بها في القرآن والسنة على فهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. عباد الله، ومن كمال عظمة الله جل وعلا وسعة سلطانه إخباره جل وعلا بقوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال ابن كثير: والكرسي الصحيح أنه غير العرش، والعرش أعظم منه وأكبر، كما دلت عليه الآثار والأخبار. ومن سعة عظمته أن هذا الكرسي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما من الأملاك والمخلوقات والعوالم، كما روي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. عباد الله، إن الله سبحانه ذو القوة المتين، لا يعجزه شيء، وكل شيء تحت تدبيره وتصريفه. قال سبحانه: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض وحفظ ما فيهما وما بينهما، بل ذلك عليه يسير وسهل. والأشياء كلها حقيرة بين يديه، متواضعة ذليلة صغيرة لقدرته. العباد والمخلوقات محتاجة فقيرة في وجودها ودوامها إليه سبحانه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وفي ختام هذه الآية يصف الله جل وعلا نفسه بالكمال الأقصى، فيقول: وهو العلي العظيم، العلي بذاته على جميع المخلوقات، الرحمن على العرش استوى. العلي بعظمته وعظمة صفاته وجمالها وجلالها، وهو الكبير المتعال. العلي الذي قهر جميع المخلوقات ودانت له الموجودات، وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب. وهو العلي الكبير، وهو القاهر فوق عباده، العظيم في ذاته جل وعلا، وفي صفاته وسلطانه، الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء، كما في الحديث القدسي: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني فيهما عذبته. أخرجه مسلم. فيا عباد الله، عظموا الله حق تعظيمه، واقدروه حق قدره، وعظموا شرعه، والتزموا بأوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، تفلحوا وتسعدوا وتفوزوا. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا هدى وتوفيقا وعلما. اللهم اغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا يا ذا الجلال والإكرام.
وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، حافظوا على الأوراد الواردة في القرآن والسنة. علموها أولادكم وأهليكم. حافظوا عليها ليلا ونهارا وفي كل ما يستجد في حياتكم من الأسباب التي تعلموها في آناء الليل والنهار، ففيها الخير العظيم والحصن المتين. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن الآل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن تحتنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. آمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم. اللهم أطفئ الفتن عنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغن فقيرهم. اللهم أمن خائفهم. اللهم أمن خائفهم. اللهم أمن خائفهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحبه وترضاه. اللهم احفظهما بحفظك. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه الهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم يا غني يا حميد، اللهم اسقنا. اللهم اسقنا. اللهم اسقنا. اللهم ارحم فقرنا. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم وحقق حاجاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن بحاجة إلى الغيث. اللهم إن خلقك بحاجة إلى الغيث. اللهم أغثهم في كل مكان. اللهم أغثهم في كل مكان. اللهم أغثهم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فضلك وكرمك وجودك يا كريم يا كريم يا كريم يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعاءنا. اللهم استجب دعاءنا. اللهم حقق رجاءنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हमने नमाज जुम्मा की नमाज अदा कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। मदीना व्लॉग के साथ अपने भाई को दें इजाज़त। अब तक के लिए इतने, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।